Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serabu banyak saat jawab salam abdina sekoni. Bitun kula yulangna saat jawab salam kemoga rezekina lancar. Potranah kengeng barokana Syekhona Khalil setaja bisa haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, sesangat abdina muljaaki para alim, para kiai, wabil khusus setajana keluarga besar Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil, dan Kika Dintoh Kiai Fakhruddin, Kiai Nasih, Kiai Karor, Gus Lukman, Lora Ismail, dan setajana keluarga. Seteriring doa abdinah abqahumullah bisalamah wal afiyah wal barakah lil ummah. Setajana para guru, para wali murid, sesangat abdinah muljaaki tak langkong abdinah sejak berada di Suramadu. Alhamdulillah bisa tabarruk dak kadintoh pesantren selalu nengalen videotron. Kenapa Pak? Videotron kintoh eman menabi karo menampilkan wajahnya mubalek. Menabi kelak kinasih kintolah kar ganteng mempesona, ketengal lah kar pacek sain. Keng mun pas foto dan kula wajah dan kula ni kedekik lain bi gambar ni mun gambar ni ka edit mungkin zaman editan sampai bini kula ni tak percaya mun ni ke foto dan kula kedari na bagus ngedit ni. Allah salli ala Muhammad. Jadi tak langkong dan kula namung ngak ilmu bagi abdinah. Ben karena santren Syekhona, santren ke Abdullah Sakhol kintu luar biasa. Dan kula abid perbajah apangki takmir masjid banyak alumni dari Kak Dinto. Apangki kelaban pemimpin yasin tahlil alumni dari Pondok Kak Toh. Maka kintoh menjadi kesempatan bagi abdinah untuk atabarruk dak Syekhona, dak ilmu Syekhona. Sopajitan kula sarang panjenengan wabil khusus para alumni, para wali santri kintoh deki bisa menularkan ilmu kintoh, karena kintoh ilmu na Syekhona, ilmu na para ulama tak langkong. Dan kula jalur reng sepo kenapa? Cak pada ada kabel ni kah? Oke. Dan kula baik dari jalur reng sepo Mbak Juju abdina kintoh santrena Syekhona, abdina alumni Pondok Peloso Gus Kausar keng semuk tak pate pada tangki Gus Kausar kintoh dai milenial muntan kula wajah-wajah zaman kolonial Pak. Tapi tak pada kintoh kejazuli kintoh santrenah ke Hashim Ash'ari. Ke Hashim Ash'ari kintoh santrena Syekhona. Otabatan kula neremah ijazah dari pondok-pondok lain, dari Pondok Lirboyo, Pondok Sidogiri, berempan pondok kintoh jong ujung ada Syekhona. Maka sekalian aki dan kula kelaban barokana dari Syekhona Muhammad Khalil, kemoga ajaran ahli sunnah kintoh semakin terus menebar dan kemudian dan kula sarang panjenengan makin yakin dan makin mantap. Bila syuting bi tukang syuting nyontolong langsung slide pertama. Bakal tak celing kebudi dan kula.
Baabaan kintoh orang NU terkenal kelaban pengamal tradisi. Yasinan yang ke tradisi, tahlil yang ke tradisi, amalan-amalan kinto yang ke tradisi, padahal beda dalil kinto. Mangkana meskipun baabaan kinto yang ke mengamalkan tradisi, tapi baabaan kinto tetap memiliki dalil. Lanjut, lanjut berarti klik lagi. Dan kalau terus ini ngasih mau orang yang suka ngeklik nih kan. Coba angkat tangan. Oh, yang ki. Mun senika kan beni mubham, gelak aja sebun ki mana peselauan apa sedajaan. Cuma terhalang sareng kinto. Pana pesaida buaki tradisi kinto. Terus kelangkong. Tradisi kinto sesuatu seetremah kelaban nyak benyang menusak. Mun tradisi kinto bagus maka akan diulang-ulang. Mun tak bagus dengan sendirinya tradisi kinto akan ditolak. Beberapa amalan baabaan kinto menjadi tradisi dan diulang-ulang. Kinto menunjukkan amalan kinto secara syar'i tidak bertentangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Diklik lanjut. Takdim medalil kelaban berkaitan diterimanya tradisi. Kinto riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Kalau ada mayoritas umat Islam mengamalkan satu amalan dan mereka menganggapnya sebagai kebaikan, fahuwa indallahi hasan, maka di sisi Allah juga bernilai baik. Nah nikah, ini kalau ketengal panjenengan menikmati videotron, jadi pah maca esena videotron, tak usah nengaleh wajah dan kula. Menengaleh wajah dan kula panjenengan bisa terahum deki, bisa rabun jauh lagi. Salah coba kita muni kita kena ngedit nih kan. Nah, jadi ngereng kinto dalil dan kula sarang panjenengan tradisi kinto boleh diamalkan. Riwayat Kak Dintoh oleh sebagian ulama dikatakan kalau ada seorang sahabat berkata dan perkataan sahabat kintoh tidak mungkin rasional, maka statusnya adalah status marfu. Makanya di sebagian ulama kintoh mengatakan kintoh adalah sebagai hadis marfu'an bagi fi hukmil marfu' dalam beberapa riwayat. Diklik boleh. On panjenengan tomana tengkepan bu. Tengkepan apa pak bahasa Indonesia na pak? Maturan apa tengkepan nih pak? Nama? Pelet beteng. Pelet beteng apa? Munring jabeng ngocak kintoh pitonan, tingkepan, telonan. Keng cak kelero ngocak telonan nih, kemun kering jaba sampean pak. Tak kau kelero ada bu kelonan panjenengan, mata kerja ring jaba bener gitu. Kak di medalil tepak biningan dung etuain. Nah, ini kedalil lah. Bada sahabat Abu Talhah arajih sareng Ummu Sulaim pun Sayyidina Anas bin Malik. Nabi kinto atuah barakallahu fi lailatikuma. Kemoga malam Kak Dintoh malam agabayana oning lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kula pada sarang kenasih bini kula citung, anak kula lema. Micai banyang ya tandi kelakuan, jadi sebab saya kelaku bi kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh udah bahkan gimana nih pak? Nabi kintoh setelah mendoakan kehamilan sahabat Ummu Sulaim, Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah nulis
babu ma jaa fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam bil barokah li hamli ummi Sulaim. Hadis kinto dalillah mun rajina panjenengan ngandung ngoncengi tetangga atuah untuk kehamilan kinto dalil Pak. Mun panjenengan nyari kitab babu tingkepan kita kira nemu Pak. Tingkepan nih kita ada zaman ulama salaf Pak. Babu pelet beteng kita ada Pak. Intinya doa untuk kehamilan beda. Bahkan dan kula yakin tepak abatan kula lamba dan kula kik beda dalam kandungan pada tuain pada baca ki surat Yusuf. Perkara lahir tak pati genteng seiyarep pada bi Nabi Yusuf genteng. Ternyata pada bi Pak Yusuf saat jualan sate Pak. Tapi kan tak ana apa pokok ngibacain. Pokok ngibacain. Kintoh yang kemudian dalil dan kula sareng panjenengan. Diklik boleh. Niki Pak. Begitu putrana panjenengan lahir Pak ada nih Pak. Dalam riwayat Imam Tirmidzi Kak Dinto, Rasulullah ketika ngadani Sayyidina Hasan, ekopeng kanan adzan, ekopeng kiri iqamah. Lagi. Miturut Wahabi Pak, hadis kinto hadis maudhu Pak, kleroh tak sampai derajat maudhu kinto. Bahkan kalaupun dianggap dhaif, Imam Al-Baihaqi memiliki banyak jalur riwayat Pak. Jadi ngiring baabaan mulai lamba nerema dari kuruh ya carin mun anak kinto ya dhanin nih Pak dalil Pak. Kilanon ini kami tegang kapi nih ke anak apa nih Pak. Nah bagian kula kurang ganteng Pak. Supaya tak tegang ngiring salawatan dimin. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah ala Yasin. Lanjut klik. Ini kedalil menabi pada keluarga sebekal wafatah. Ada keluarga yang mau meninggal, mbami salah, mata ampun terpejam, mulut ampun terbungkam, letak mampu abu dabu, nyaba ampun berak, baca aki Yasin Pak. Kak di meriwayatah Imam Ahmad beliau meriwayatkan pada sahabat Ghudaf bin Haris As-Sumali. Beliau menjelang wafatnya kintoh ketika dijenguk oleh para tabi'in minta baca aki surat Yasin Pak. Setelah dibacakan Yasin tak abid wafat. Mangkana para tabi'in kintoh adabu orang yang akan wafat ketika dibacakan Yasin adalah proses untuk mudahnya keluarnya ruh. Allahumma salli ala Muhammad. Kelanon Pak ragara eko cai maca Yasin kinto bid'ah Pak. Akhirnya nak foto nah semaang bapang tak maca Yasin. Anu napa? Main game Pak. Ini ke main game nih kah? Lebih bagus kima main game ya deng reng bekal mati ya tempang maca Yasin Pak. Cak torai Wahabi kisah. Jangan ikuti mun mereka untuk mengatakan bid'ah ala cak percaya Pak. Baabaan percaja lampan para guru percaja napa saya cari aduk ponduk kinto sebeda dalil Pak. Diklik boleh. Ni kedalil malam Jumat Yasinan Pak. Panjenengan compong eker langker malam Jumat beda Yasinan apa punten Pak. Panjenengan sedalam masor bajah masjid pada Yasinan apa punten Pak. Neka dalilah. Mun bada orang ngatanya peser sengarang Yasin tahlil sulit menjawab. Mun kitab Fathul Qorib bada pengarang apa?
Kitab Fathul Mu'in bede muallif Pak. Yasin tahlil kinto tak etoles Pak. Keng mun panjenengan yonceng tahlilan pas paringi surat Yasin, pas ada bede gambarah beni pengarang Yasin tahlil nih Pak. Saya nih Pak. Saya tahlil nih Pak. Dan kula lamba petabar tadi foto model tolak pi kula Pak. Anapa? Foto model surat Yasin tak boron dan kula. Dan berdesokan apa bunten Pak? Mun kesokan ya prina kini pi kula Pak. Kemoga saya pada Rabu pada paring sehat walafiat lanjang umur sedaja. Kinto Pak. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi kinto ba'abaan bani mujtahid punten semencantumkan kinto adalah Al-Hafidh Asyuti dalam kitab beliau Al-Lum'ah fi Khasaisil Jum'ah man qara'a lailatal Jum'ah hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lah. Pesera malam Jumat membaca hamim ad-dukhan lalu kemudian membaca surat Yasin maka Allah beri ampunan Pak. Ini tiba abaan kinto maca Yasin malam Jumat kinto dalil Pak. Understand apa punten nih Pak? Ini banyak saunggu ana apa Pak? Apa bagaimana Pak? Pengajian lemah mun matura pas aunggu ini kita mesti understand Pak. Boleh jadi keng ngantok. Boleh jadi keng. Kenapa Pak? Tapi sabar tanggi. Klik boleh. Nah, kim mese kocak dalil tahlilan kinto Pak. Ni ke dalil tahlilan nih kan. Deki panjenengannya ondak panitia tanggi, dak Ustaz Sohib Mufti Sohib. Afel bi kula keremaki ke beliau. Deki kan panjenengan karenya on ke kaya. Mun bi kula bagi kada pas tak pengajian lagi Pak. Berarti bagi di budi hoi. Le jelas dalil kalau Kak din riwayat dari Ustadz Idrus Pak. Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus kinto beliau tanya aki sareng ke Muhyiddin. Ustadz nyari aki dalil tahlil sepas. Mun selama kinto sebelum nikah Pak dalil-dalil umum kinto. Lah Ustadz Idrus kinto Pak amim peh pangkiin Imam Asyuti. Sarang Imam Asyuti paringi kitab. Keng Ustadz Idrus kinto tak oning napa kitab Pak. Lah karena Ustadz Idrus kinto banyak kitab Imam Suyuti, beliau muka nyaman nih Kak. Saya ngatengah nih Kak. Syarhis Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur. Ustadz Idrus ki ngalak kaya. Buka bi Allah pas itu tuin gitu Pak. Tuin hadis riwayat Imam Ahmad. Makanya kayak tapi bi kula pada cantumaki kayak. Waktu Kak dinto bede sahabat wafat seanyam Sa'ad bin Mu'ad selastarena ekobur di dekat makam kinto Nabi maca tasbih subhanallah subhanallah Allahu akbar. Pas dan kula mangki kitab Az-Zuhud karya Imam Al-Hannad di dekat makam kinto Nabi mau tahlil wadah. Sebun baba gitu Pak. Ketidalil tahlilan kinto bada Pak. Wahabi setak ngamal laki tak toman mendapat nih Pak. Tak toman mendapat. Tak kira ngebala. Tegang kapian apa nih Pak? Torena Pak panjenengan jak melerok Pak. Mun melerok ten kula setakok dak panjenengan Pak. Ampun ya klik boleh. Ika Astana Syekhona gitu. Ada ulama Mesir kintoh anyamah Syekh Abdul Aziz Asy-Syihawi. Rabu da Astana Syekhona Pak. Amal nepad Pak pada tahlil Pak. Berarti ulama Mesir kintoh pada tahlil Pak. Pada tahlil sama-sama mengamalkan seperti yang kita amalkan.
panjenengan tepak Rabu da astana Syekhona atahlil ulama Mesir Pak. Di belakang beliau kintoh Syekh Syadi beri tepak acara launching ke tapalora Ismail beliau Rabu juga yang sedang mentahkik alfiyahnya Syekhona Khalil Pak. Kinto ulama dari Syam asli Pak, Bani Syam. Kimma Syam maturah Syampang Pak. Saya dari Syam ya, orang kan Syampang Pak. Situng sini kaki ya. Saya dari Mekah. Mekah mana? Mekasan zaman Pak. Aduh lah tak dan beretan nih pelekat nyingkat maturah nih Pak. Teti sekalian aki nang hadis Kak Dinto Nabi tanya aki. Nabi ana pepanjenengan ajunan di astaka dinto ajunan mau tasbih, mau takbir, mau tahlil. Nabi adabu laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salih qabru. Ki puruan kau puru orang ginto menyempit. Selastarene bacain tasbih, takbir, tahlil hatta farajahullahu azza wa jalla an. Kau puran kinto kemudian sareng ajunan epon Allah dilebarkan. Berarti bacaan orang seodi da orang sewafat kinto depak. Andaikan tidak sampai kuburan ini ke atapat Pak. Atapat kayak bahasa Indonesia nana apa Pak? Bertapat itu kuburannya itu Pak. Dan gula engareng matura Pak. Orang matura kintoh entar ke dokter esor baja. Lambak toman alak sukses. Pas beda pandemi ngangkur Pak. Tanya kibi dokter, Bapak kerja apa Pak? Reng Madura jawab, dulu saya laku, sekarang tidak laku itu. Maksudnya lamba alakoh, Pak mangken tak mangki kelakuan. Nah gini, dulu laku, sekarang tidak laku Pak. Bingung dokter nih Bu. Atanya dia gula. Ini maksud alakoh kayak dokter ya. Tapi insya Allah tak ada sederi Bangkalan nih Pak. Temor sekoni. Tahuning sekoni pun gimana? Apa ngeklik boleh? Diklik boleh. Diklik sampai utuh. Kinto petongarenan kinto. Mana riwayat sedekah 7 hari? Ini ke Pak. Pertama dari Kak Disa tangki. Imam Ahmad meriwayatkan dari tabi'in seanya Tawus. Tawus kinto min kibarit tabi'in, murid dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau kinto adabu. Lagi kenapa? Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Orang wafat kinto Pak uji nang alam kubur selama 7 hari. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Dulu sahabat tabi'in kinto seneng bersedekah atas nama orang seampun wafat selama 7 hari. Dalil baban petongareh nih Pak. Pak Poloareh satu sareh badan nang kitab Nihayatuz Zen nang bab wasiat. Kimmah nyari tibi Pak. Musabah dan gula kapi senyantu makina. Taring baca nyawa na panjenengan. Nonton dan gula karo apa ring ini sekoni le panjenengan nyari juga. Apa? Ruku lelambak maring ini sekoni wala na Pak. Maringin apanya mana? Iki maringi sekoni nah. Apa le pada nyari Pak. Le pada kemudian mengkaji. Ni kedabun Imam Asyuti balaghani anna sunnatal it'am mustamirratun ilal an. Dimin zaman Imam Asyuti tradisi asedekah petongareh ki bade Pak Mekah Pak. Ki bade mulai zaman tabi'in. Mangkana ketika diamalkan mangken baabaan petongareh berarti kinto beni bid'ah Pak. Bade tuntunan Pak. Bade riwayat Pak. Beni kardiman. Napa kardiman? Karab tibi man menyaman Pak. Kat singkat lagi, diklik boleh. Nah, ini ke dalil berkatan Pak.
Panjenengan mun malam Jumat iyon jang tetangkah biasana beda berkatanan apa punten Pak? Ini kedalil Pak. Sayyidah Khadijah ampun wafat, Nabi kintu Nabi nyambeli kambing, Nabi adabu arsilu biha ila asdiqai Khadijah, atraki nikah dek cakancana Khadijah. Para ulama adabu hadis kintoh dalil tasadduk anil mayyit bit ta'am, asedekah atas nama almarhum kelaban da'aran Pak. Pesera sangelampain ajunan Rasulullah Pak. Mun berkat eko caibit aking tak paman ngaji hadis nih Pak. Bahasa Arab lanjang at-tasadduk anil mayyit bit ta'am. Emat turis singkat napa? Berkat. Bada syair Habib Syekh Pak. Bapakku NU, ibu muslimat, caca banser Mbak Yu fatayat, Yasin tahlil malam Jumat, ngalor ngidul kowo. Ini kepolan jabah Pak tak banyak saya jawab. Bikulai pematura gini kaki. Tang bapak NU, tang embu muslimat, tang kakak banser, tang yu fatayat, Yasin tahlil malam Jumat, kelau kedajah nenteng. Cek santang sampai nih Pak. Jadi kinto dalil Pak, kinto dalil lagi. Klik boleh. Nah, kak di medalil ba'abaan munater orang sewafat kelaban bacaan la ilaha illallah. Padahal dalam kitab-kitab madhab Syafi'i dianjurkan tidak bersuara. Dalil kinto ada dalam riwayat Imam dalam riwayat Imam Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil fid Du'afa. Bahkan mun ba'aban reng NU kinto ampun beda zikir khusus la ilaha illallah, la ilaha. Tak usah terus aki Pak, pola mungkin acara imtihan Pak lagi. Nah, jadi sekalian aki kintu dalil lah. Beda dalil ba'aban. Klik boleh. Panjenengan mun ke kuburan maringi kembang napa punten Pak? Nah, maringi kembang napa punten? Ini kak dalil lah. Dalil meletakkan tangkai kintu dari riwayat Imam Bukhari ketika ajunanipun Rasulullah mengambil pelepah kurma pas etan cepaki atas kuburan. Kintoh menurut para ulama ba'abaan asy-Syafi'iyah dalil dianjurkan kuburan kintoh parengin kak bungkaan keng cek jeraja Pak. Deki tako panjenengan itu kan Nabi pakai kurma. Karena di negara kita tidak ada kurma, yang ada adalah pohon kelapa. Pas eta nami nyor bi panjenengan Pak. Beni kenangan nih Pak. Kintoh bi kabungkaan kini. Bahkan parengi kembang mawar kintoh oleh korjaknya banyak. Misalah sebetana botol mineral secebuk kintoh kengeng. Mundu galon lah Pak. Ana pakai lep saya dalam Pak muni beri du galon Pak. Banyak banyak lagi. Makanya dalam kitab Hasyiatul Jamal mun sekoni kenging. Mun terlalu banyak makro. Klik boleh. Niki nyiram aing pun maklum klik boleh. Niki Pak dalil membaca Quran di kuburan Pak. Panjenengan menengalen neng YouTube Wahabi gitu Pak. Baca Quran kintai pebid'ah Pak. Dianggap tidak ada dalil hadisnya. Abu mangken dimin. Neka beda. Imam Ahmad bin Hambal toman masuk dak kuburan beda orang baca Quran. Sarang Imam Ahmad ada bui bid'ah. Orang itu pas pleman Pak. Tanya aki oleh murid Imam Ahmad. Ma taqul fi Mubashshir al-Halabi. Wahai Imam Ahmad, bagaimana penilaian panjenengan kepada perawi bernama Mubashshir al-Halabi? Beliau ada thiqah, dia perawi terpercaya. Wahai Imam Ahmad,
Mubashir Al-Halabi menceritakan dari ayahnya asmana Ismail. Ismail kintoh tabi'in. Beliau mendengar dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar kintoh ketika makamnya sudah ditutup, beliau memerintahkan membaca awalnya surat Al-Baqarah Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih, dan akhirnya surat Al-Baqarah lillahi ma fis samawat. Nah, pada Buni Imam Ahmad, kullir rajul farji yaqra. Sosol orang gelak kadisah pakon nabali ke kuburan pakon maca Al-Qur'an. Nah, ini ke Pak. Di zaman Imam Ahmad, Pak, maca Quran kinto, Pak, bukan bid'ah. Ada dalilnya. Saya rasa ngelakonin sahabat, Pak, Ibnu Umar, Pak. Kan orang mangkin nikah. Nih kepata ibadah Pak riwayat ke Pak. Mangkena ngereng baabaan tepa aziarah maca Quran ni ke dalil, Pak. Fahimtum? Agami tak jawaban jenengan, Pak. Ya cerna boleh, ingat kengai boleh ilmu tasrif. Muntan kula atanya fahimtum kalimat antum kente. Kentenna fahimtum, fahimna titum, falestitum, Palestina Filipintum, Filipina Argentum, Barcelontum. Aduh mun bal-balan apal kapi sampean, Pak. Teka beri kalah final lagi. Timnas Indonesia kinto, Pak. Mun tae celing dadi juara, Pak. Mun celing kalah. Dadi lebih lah mun beda boleh cak tengalen, Pak. Maksudnya cak tengalen reng bareng bisa. Jadi pemain kinto banyak grogi, Pak. Mun celing reng 200 juta kinto grogi. Keng mun tae ken reken menang, Pak. Makalah Korsel ini luar biasa nih, Pak. Ada apa? Ada saat jeling mulana. Sedengnya jeling kalah, Pak. Kini kede nyeremetin, Pak. Entah jeling menang, jeling was kalah. Lekadung nyep rokok kopi. Lekadung cek salpang wah kalah adalah. Ini kelepan berempat kali nih, Pak. Nah, kintoh dalil, Pak. Nah, ini kemakan Imam Ibnu Hajar semaos Al-Quran Habib Ali Al-Jufri dari Qatar gak disah di sana Habib Umar sareng Syekh Usamah Mufti Al-Azhar. Klik boleh. Nah, ini kedalil mun kuburan dua, Pak. Keng ed hadis kintoh Nabi berdiri, Pak. Album berdiri tereng tak kuat. Klik boleh. Nah, klik boleh kinto dalil mun aziarah kinto alengki. Kinto dalil lah. Kinto badan nang kitab Ihya. Jadi ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indah. Mun bada orang yang ziarah kubur pas alengki di dekat makamnya. Illa sta'nasa bih wa radda alai hatta yakum. Jadi saya dalam kubur kinto senang. Ori sa ziarah tangana, sa ziarah tang kompoi. Ini kemirsanin, Pak, dari alam kubur. Klik boleh. Nah, ini kedalil tawassul nih, Pak. Karena dalil tawassul kinto semua berak salawatan timin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah kinto beda sahabat asmanah Bilal bin Haris Al-Muzani. Zaman Sayyidina Umar terjadi musim kemarau. Beliau rabu di astana Nabi, Pak. Ya Rasulullah istaskili ummatik. Wahai Nabi, ajunan minta aki canda ajunan pun Allah. Ini ketawassul nih, kan. Jadi atawassul kinto
nyoon kelaban doa, nyoon doa dak saapun wafat. Mungkin seekribut bi rengoreng gitu pak, tak bisa ngalam kubur kinto atuain. Dan apa jawab pak? Mereka yang di alam kubur pak bisa aku pak. Jawab nyoon sana apa sampean ku pak? Nyoon sana. Alhamdulillah dan gue toleh sebagian gitu. Klik boleh. Nah ini kan. Ini kedalil riwayat Imam Al-Bazzar. Jawabuna Nabi, tu'radu alayya a'malukum. Ummat Rasul kintoh amal ummat tah. Iya toraki pak dak Medina pak. Toman dak Medina napa punten. Serabu itu akinah mantar bisa haji ban umroh. Tua aki mantar dan kula semang kata kada. Amin ya robbal. Saja tawat ikhlas nih nomor 2 nih kesampian. Fama ra'aitu min khairin hamidullah alaih. Mun laporan tentang umat kinto sae, Nabi moci da ajunan epon Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah lakum. Kalau ternyata amal kinto tak sae, Nabi atuah istighfar nyoon pengaporah untuk baabaan da ajunan epon Allah. Ika pak. Teti sekalian ki Nabi nang alam kubur kinto tetap beliau kinto bisa mendoakan. Mungkin Nabi selain klik boleh. Ini ke pak, nikah sedajana Nabi pak. Nikah riwayat Imam Muslim nikah. Ketika Rasulullah kinto mi'raj, apangki Nabi Adam, apangki Nabi Musa, apangki Nabi Yusuf, apangki Nabi Isa, apangki Nabi Ibrahim. Sedajah atuai pak da ajunan Rasulullah. Dabuna Nabi farahhabali wa da'ali bi khair. Nabi kintu mendoakan da ajunanipun Rasulullah kelaban ku. Nyoon sana apa sampean pak? Saya banyak soalan dari kita kok kelecek pak. On klik boleh. Nah ini kah nikah selain Nabi, ulama bengesepo selamat. Nah ini kah ini kepada pak tu'radu ala inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Baabaan kinto pak amal perbuatan baabaan ya teraki pak dak bengesepo dak kiai mun sae istabsyarubih dalam kuburan kinto seneng. Panjenengan bangun pondok, panjenengan mendirikan madrasah, panjenengan mengembangkan diniyah. Bengesepo guru nang alam kubur seneng pak. Mun tepak tak saya dalam kubur atua. Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitan. Jadi gelak dabuna kinasih. Manabi syekhona kinto ki atu ni kedalil pak. Rukuru bengesepo baaban kinto pak. Pada atuai pak dari dalam kubur. Banyak dalil hadis kinto. Banyak. Dan kula ngompol lagi kinto beda 4. Riwayat Ahmad, riwayat Al-Baihaqi, Tabrani, sarang Abu Dawud atau Yalisi. Lagi. Dan kula kumpul lagi kinto. Banyak riwayatnya. Pun klik boleh. Nah, ini kak. Ini kak biasanya orang NU biasanya baabaan kinto. Mun masjid ampo asolawatan pak, mungkin apa punten? Cakanca ishari asolawatan di masjid, cakanca rebana aterbangan di masjid, terbangan kinto pak senabu pak, sampatna pak penerbang pak, penerbang setak ngapergi kinto pak terbangan nih pak. Ini kalau terbangan dong gila saya kinto, nikah dalil pak, dalil. Hadis kinto a'linun nikah, syiarkan kalau ada pernikahan, wadribu alaihi bidduf, tabuh dengan terbang. Cuma memang terjadi beda pendapat pak.
nang kitab i'ana kintoh tak ngoleaki kecuali terbangan kintoh di luar masjid. Mangkana Habib Mundir kintoh dimin muna solawatan terbangna ya deng masjid. Tapi baabaan ngereng saya dalam masjid kintoh. Dari Imam Ibnu Hajar ada kecenderungan diperbolehkan secara zahir hadis karena akad nikah kintoh di masjid, maka kemudian terbangannya juga di masjid. Panjenengan dimin seakad nikah beda terbangna apa punten, Mbak? Mun nikah pertama kintu biasanya beda terbangna, Pak. Mun kedua kali biasanya tak usah gitu. Bahkan tak usah minta yater jebon, Pak. Ana apa minta yater lo oning caran jebon, Pak. Mun sedak ada kan bulan kita oning yater gitu, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Cepon oreng munten kula kita ada omah. Ya klik boleh. Kintu dalil halal bihalal. Dalil halal bihalal, man kanat indahu madlamatun li akhi falyatahallalhu minha fa innahu laisa sama dinarun wala dirham. Lanceng hadis gitu. Mun baabaan kintu andi salah berbuat zalim da orang lain, maka minta kehalalannya. Sama-sama meminta halal kintoh tahallul, Pak. Cuma muntahallul kinto nyangku tahallul nyokor gitu. Mangkana ke Wahab membahasakan halalun bihalalin. Situng nyoon halal, orang sapareng halal juga nyoon kehalalna. Mangkana kinto tahallul, tahallala ya tahallalu tahallulan. Umpama tasrif pernah. Jelas lagi? Klik. Ini kesepenting, Pak. Klanon sebun kiri ke apa pesair kinto, Pak. Ke apa pesair, Pak? Seratna epon Syekhona Khalil. Syekhona Khalil kinto epangki manuskrip banyak sareng dzurriyyah termasuk lora Ismail kinto. Pojok, Pak. Pojok kiri Syekhona Khalil nulis hubbul auton minal iman, Pak. Tetidimin tahun 900 awal kinto Syekhona ampun mengajarkan hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Panapa buktinya? Buktinya, Pak, ketika kemerdekaan tahun 45, Pak, pahlawan sagerak murid Syekhona saja, Pak. Murid Syekhona ke Hashim, ke Wahab, dari Jawa Barat, murid Syekhona saja. Sagerak gitu. Berarti leres. Yang menanamkan ajaran hubbul waton minal iman Syekhona dari Kak Dinto, Pak. Anehnya, Pak, murid Syekhona kinto leteti pahlawan kurun, Pak. Kita adik gampang. Tapi insya Allah dan kula yakin ini ada tepuk tangan nih, Pak. Alhamdulillah. Kare matang teng kula, Pak, panjenengan nih, Pak. Pon tak usah tepuk tanganin, Pak. Dejak ki sosolen, Pak. Aduh, udah Pak kan gimana buru nih, Pak. Kemukah sekalian aki murid Syekhona kinto ampun jelas teti pahlawan, maka kias aulawi kuruna kinto sudah tentu lebih layak untuk kemudian menjadi pahlawan. Tungarin cerdas panjenengan. Aduh, udah bagian gimana ke bagi buru, Pak? Nah, akhir apa? Akhir ke Wahab abadi syair ya lal waton. Apal napa bunten, Pak? Ngereng sarang-sarang. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman wala takum minal hirman inhadu. Pon sebab
Munten kula menyanyi ini ke Pak tak pate salpak katira karor. Mun ra karor kan tak nyawa Pak. Takutan kula nyaingin deki Pak. Mun tak keriso nyaingi ten kula Pak. Kenapa? Polana suara kintoh beda dua. Beda suara kori. Situngnya suara kora Pak. Suara dan kula niku suara tawate nyaman Pak. Solawatan tak pate iso. Solawatan iso keng agu-lagu niku lho. Tapi sekalian naki Pak tadi kewahab ben setajana para kiai kintoh yang kemudian menjadi motor penggerak kemerdekaan di kintoh Pak. Dari Syekhona Pak, dari terpotrana panjenengan mangkene pemondok nih Pak. Makanya sekalian naki ngereng dan kula sareng panjenengan alhamdulillah sareng ajunanipun Allah intifa ilmuna Syekhona kelaban turas kinto ampun nyebar mungkin bahkan di pesantren-pesantren yang lain kinto ampun jaga mungkin Pak, karena kinto sekalian naki muntak Syekhona kita saja tak bisa membangkitkan kitab-kitab ulama selain Pak, karena kinto ampun cukup cek malam Pak mi oning kisoko kula keringkingan Pak. Mun keringkingan berarti dan apa Pak? Cak budabuan lengki Pak dan kula tak nyaman dak rola-rora gitu Pak. Jadi apanya? Keng dan kula tak saya mun pas alengki dengan orang yokom gitu lah Pak. Panjenengan menteti guru Pak bedem nakal gitu kan yokom suruh manceng. Nah dan kula niku jarang semua nakal Pak tadi. Beni nakal-nakal dan apa maksudnya? Maksudnya cek dalam guru mi pas cek lang kenapa? Nah, kinto pola dan kula tro atau dak lora-lora kinto. Dan kula maka kemudian bersedia Pak untuk kemudian jejejar Pak. Dijejar kena apa bahasa Madura Pak? Jejer pemancing. Jelas tum maksudkan kula lah jelas na pakai buntan Pak. Beni jelas saya jelisu Pak, menjelas saya jelisu panjenengan lebih gela Pak. Jelas tum kula temu engak santri Madura Pak. Santri Madura kinto paling pelak Madura Pak Arab kinto orang Madura Pak. Nanti beda cerita santri telok orang Madura Pak, montu ke Jakarta Pak. Pas montu ke Jakarta kinto ki oleh setengah tahun alfia kita mareh tasrifan kita khatam orang telok lah semajaan kak laku sepur cak ngocak Madura kak ngocak apa lek bahasa Arab empon wak ring ketelon ni kala ya megaya begitu sepur suatuan kita patanya ya akhi min aina anta tretan sampian dikim matretan sepertama jawab ana minal kamal dikim Pak di Kamal ki enggak lagi lamba menantek kapal lagi selalu Pak mun sedeng odel tak enggak Pak lebih di Suramadu Pak ini kan babaan lembak gitu lah saya beda ombak semua takut tapi seneng situng soro ongke ke atas ongke kada kaki sambil celingan dari baba Pak yang makin lah tak ada pun kenangan kayak kula bari nyacak wah cek larang Pak ki majar ki jala kadung masuk sampean. Senomor 2 tanya ki. Ya akhi min aina anta? Tretan dikim sampean. Senomor 2 jawab. Ana minal balighah. Dikim apa Pak? Belega. Belega bahasa Arab apa Pak? Balighah. Nah, ini ke semua permemper nih kan. Ki ngak gelak gitu lah. Syam gitu. Adalah sampang lagi. Ini kan pelak orang Madura nih Pak. Badatan kula teman pangki Mekah Pak. Dari mana sampean? Dari Jeddah. Jeddah mana? Jeddah Madura. Jeti ternyata Pak. Jeti Jeddah aja mana dulu lah. Oleh dari Mekah. Oleh situ nggak Pak? Ki sekinto. Saya dari Brunei Bu. Brunei mana? Dari Brunei aja Pak. Brunei aku Brunei aduh. Nah, senomor telok nih kebingung. Ya akhi min aina anta? Tretan anda dari mana? Sampian kadim masalah. Senomor telok nih kebingung. Aduh apa bahasa Arab patang kampung?
Jan banyak saya tanya, ya akhi min aina anta? Ampun jawab semetona. Ana minal turjaun nih gua. Iki mah Pak. Terjun turjaun nih gua. Beni turjan beni. Un turjan ka bisa dan kula salajana dari turjan. Napa? Tur tujan daerah panjenengan nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekalian aki ngereng panjenengan trapotrana panjenengan neng pondok Syekhona Khalil Kinto ampun tepak berilmu sedaja aja berdiri Kinto Pak dari Kak Dinto mangkana ngereng jan kula sareng panjenengan dak kiai-kiai sekik beda umur jak pepegak Kinto meskipun ampun wafat rukuruh juga tak kira bakal pegak berdasarkan dalil hadis gelak kuru kintu ki atuai Pak mangkana ngereng ba'aban manabi dak tajasah dak astah kintu tawassulin Syekhona ke Abdullah ke Khalil Age ke Zubair ke Fakhri setajana kuru kintu tawassulin berdasarkan dalil hadis gelak ki atuai Pak dak ba'aban karena kinto ampun letak kuat Pak sokotan kula ampun keringkingan kapi Pak dan kula selalu teringat pesan istri kenapa berangkat sehat mulai kudu sehat Pak mun berangkat sehat mulai pahloyo ni bini kula kiri Pak dari abdinah cukup sekadin to pemator kiai nyon seorang kiai insyaallah dari Kak Dinto langsung nyari tukang pecet kita abdinah kiai nyon pengopor saya tak ada batas kemogah tak ketilangkan ben kemogah dan kula ngarep tetep kecipratan barokanipun dari Syekhuna Khalil ban sejadah ban setajah dzurriyaipun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.